In the name of Allah, the most merciful and graceful. Assalamu alaikum, grade 5. Good morning, students. Hope you are fine. I'm your computer teacher, Sayyid Aliakdas. Recently, we have completed the revision from chapter number 4, and today we are going to learn about the chapter number 7, which is related to internet. अभी आपने चैप्टर नंबर ये वाला स्टार्ट करने से पहले अभी आपने मुझे चैप्टर नंबर 4 की जो क्वेश्चन आंसर है कंप्लीट, उनका मुझे अभी एज ए टेस्ट सेंड करना है। आपने उनको रिवाइज़ करके लिख के ज़ुबानी मुझे ना अभी आपने वो वाले क्वेश्चन आंसर उसके सारे कंप्लीट सेंड करने हैं। अब हम रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 की वो रिलेट कर रहा है इंटरनेट से। यहाँ पे इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए कि इंटरनेट है क्या। पहले इसका कंसेप्ट समझ लें, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इंटरनेट एक क्लासिक कनेक्शन है, नेटवर्क है डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर्स का, डिफरेंट किस्म के डिवाइसेस का, जिनको हमने वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू आपस में कनेक्ट किया गया है। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेट की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ कि इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है। इंटरनेट की अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि रशिया और अमेरिका की जो कोल्ड वार हुई थी उसके दौरान उन्होंने आपस में कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए उन्होंने एक नेटवर्क बनाया था। 3 से 4 कंप्यूटर्स का था शायद। उन्होंने ये जो नेटवर्क फॉर्म किया था वो एक क्या नाम है इसका, आर्म्ड फोर्सेस के दौरान जो करने के लिए एक एजेंसी थी, उसका आरपा नाम था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। उस एजेंसी का जो प्रोजेक्ट था, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया। वो ये बनाया कि आपस में उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको कनेक्ट किया, और उसके बाद उन्होंने 2 या 3 से कंप्यूटर्स के साथ उन्होंने एज ए टेस्टिंग के तौर पे पहले उनको टेस्ट किया कि ये कनेक्शन बिल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद इंटरनेट का जो डिफरेंट किस्म का जो काम है, यानी कि इंटरनेट के ऊपर काम स्टार्ट हो गया था ना, शायद 1960 से लेके या 1970 के दौरान ना इनका काम स्टार्ट हो गया था। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ह्यूज नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का। ए यूज़र नीड्स ए टेलीफोन डायल अप, DSL और ए केबल मॉडेम। जैसा कि आजकल हमारे घरों में जो इंटरनेट लगा हुआ है वो PTCL वालों का है ना, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का मतलब है DSL। वो मोस्टली जो इंटरनेट यूज़ हो रहा है जो PTCL वालों का है वो तो टेलीफोन के थ्रू यूज़ हम कर रहे हैं, टेलीफोन डायल अप के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। और उसके साथ एक केबल मॉडेम भी यूज़ हो रहा है, जैसा कि एक केबल मॉडेम ए गेटवे और ब्राउज़र एंड एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड टू एक्सेस द इंटरनेट। यानी कि हमने इंटरनेट को एक्सेस करना है तो हमें ISP भी हमारे पास होना चाहिए, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो वो डिफरेंट किस्म की कंपनीज़ भी हो सकती हैं। जैसा कि अभी मैंने नाम लिया है कि PTCL है, वो हमें प्रोवाइड कर रही है इंटरनेट, टेलीफोन के थ्रू कर रही है। और इसी तरह डिफरेंट किस्म की जो ब्राउज़र्स हैं वो यूज़ हो रही हैं इंटरनेट की, जो के थ्रू हम डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, उनको उनकी एक्सेस के लिए यूज़ हो रहे हैं। गेटवे भी यूज़ हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पर स्टार्ट करते हैं। डाटा ऑन ए कंप्यूटर इज़ ट्रांसमिटेड लॉन्ग टेलीफोन लाइंस। कंप्यूटर के ऊपर जो डाटा ट्रांसफ़र कर रहा होता है वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहा होता है। DSL केबल्स और वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया वही है कि जैसे जो मॉडेम्स यूज़ हो रहे हैं वो हमें इंटरनेट तक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। वो हम मॉडेम के थ्रू अपने मोबाइल्स, सेल फोन्स के ऊपर भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। ए गेटवे परमिट्स ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए लैन टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। गेटवे है जो एक ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कंप्यूटर को परमिट कर देता है, कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो लैन है ना, जो लैन कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक बिल्डिंग के अंदर ही नेटवर्क होता है। जैसा कि लैब के अंदर जो नेटवर्क है वो लोकल एरिया नेटवर्क से रिलेट कर रहा होता है। तो वो वाला नेटवर्क जो कि कंप्यूटर के इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जाए, यानी कि कंप्यूटर को परमिट कर देता है, कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सके। एंड एन इंटरनेट browser enables us to connect to the internet and view information from the world wide web. वर्ल्ड वाइड वेब एक क्लास से कनेक्शन बिल्ड करती है कि हम वेब के ऊपर डिफरेंट किस्म का जो कंटेंट है उसको व्यू कर सकें, इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकें। और इसके वर्ल्ड वाइड वेब है ना, जो इसको हम किसी न किसी ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करते हैं।
اور ورلڈ وائڈ ویب کے اوپر ہم ڈیفرنٹ قسم کی ویب سائٹس کو براؤزر کو یوز کرتے ہوئے ایکسیس کرتے ہیں. ایکسیس کرنے کے بعد ہمیں ویب سرور کی ضرورت ہوتی ہے. ویب سرور ہے نا، جو ویب سرور ہماری ہیلپ کرتا ہے ورلڈ وائڈ کے تھرو کس چیز کے لیے کہ ہم ڈیفرنٹ قسم کا جو کنٹینٹ ہے ہم جو ویو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ویو کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے. ویونگ کنٹینٹ آن دا ورلڈ وائڈ ویب ریکوائرز اے ویب سرور, a powerful and complex computer that can be connected to the millions of users. The companies that maintain these computers are called internet service providers. وہ والی کمپنیز جو ان کمپیوٹرز کو مینٹین کرتی ہیں، ان کو اوکے کرتی ہیں، ان اوکے کا مطلب ہے کہ ان کو انیبل کرتی ہیں کہ وہ انٹرنیٹ کو ایکسیس کر سکیں اور ان کو ہینڈل بھی کرتی ہیں، وہ ہوتی ہیں انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز. ان کو کہا جاتا ہے آئی ایس پیز. آئی ایس پی کے اب ہم کام کے بارے میں بات کریں گے کہ آئی ایس پی کا کام کیا ہوتا ہے. آئی ایس پی اسائنز اے یوزر نیم اینڈ پاسورڈ ٹو ایچ یوزر ٹو کنیکٹ ٹو دا انٹرنیٹ. جیسا کہ اب ہم یہاں پہ ایگزامپل کی بات کرتے ہیں کہ فیس بک کا اکاؤنٹ ہم بنانا چاہ رہے ہیں. ہم نے ایک فیس بک کا اکاؤنٹ بنایا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نیم ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی پاسورڈ ہوگا، تو تبھی جا کر ہماری آئی ڈی بنتی ہے. اس آئی ڈی کے تھرو ہم جا کر اپنی ویب سائٹ کے اوپر لاگ ان ہوتے ہیں، یا ہم اس ویب سائٹ سے ریلیٹڈ جو ایپلیکیشن بنی ہوئی ہے ایک کلاس سے ویب سائٹ ویب بیسڈ ایپلیکیشن ہوتی ہے، لیکن جو ہم پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ وغیرہ کرتے ہیں وہ ایک ایز اے ایپلیکیشن ہوتی ہے، وہ موبائل ایپلیکیشن ہوتی ہے. ابھی ان کے تھوڑی سی سکرپٹ کا تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن میں تھوڑا سی گائیڈ کر دیتا ہوں کہ سکرپٹ ان کا کیا ہوتا ہے. جیسا کہ موبائل کی جو اپلیکیشنز ہیں ان میں جاوا لینگویج یوز ہوتی ہے، اور جو ویب سائٹ کے تھرو ویب کے اوپر جو اپلیکیشن بناتے ہیں جس کو ہم ویب سائٹ کا نام دیتے ہیں اس میں جاوا سکرپٹنگ لینگویج یوز ہو رہی ہوتی ہے، اور ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس جاوا سکرپٹ یہ ساری اس میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں. When a user is connected to the internet, he or she is said to be online. جب ہم واٹس ایپ آن کرتے ہیں تو ہم انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، تو ہم موسٹلی یہ ریئل ٹائم اگزامپل ہے ہماری، یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جب ہم واٹس ایپ کے اوپر آن لائن ہوتے ہیں، آن لائن ہو گئے ہیں، تو دوسرا جو یوزر ہے اس کو اگر ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، یعنی کہ اگر ہمارا واٹس ایپ انٹرنیٹ کے تھرو کنیکٹ ہے، انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے، تو ہم آن لائن شو ہوں گے. ادروائز اگر ہمارا انٹرنیٹ کا جو پیکیج ہے یا ہمارا جو ماڈم کے تھرو کنیکٹ ہوئے ہیں اپنے کمپیوٹر کے انٹرنیٹ کے ساتھ، تو ہم اگر وہ کنیکشن بلڈ نہیں ہوتا اچھے سے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، تو ہم آف لائن شو ہوں گے. Move to the next page. اب ہم اس کی ریڈنگ پیج نمبر 62 سے سٹارٹ کرتے ہیں. دا موسٹ کامن یوزز آف دا انٹرنیٹ آر براؤزنگ دا ویب فار انفارمیشن اینڈ سینڈنگ میسیجز کالڈ ای میل. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ کو براؤز کرتے ہیں، انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں، اس کے اوپر ڈفرینٹ قسم کی سرچ وغیرہ کرتے ہیں، تو ہم ویب کے تھرو اس کو سرچ کرتے ہیں موسٹلی. تو اس کے ساتھ ہم جو براؤز کرنے کے بعد ہم انفارمیشن جو ہمیں ملی ہے ویب کے تھرو، ہم اس کے اوپر ڈیٹا ڈفرینٹ قسم کا جو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور میسیج وغیرہ بھی سینڈ کرتے ہیں، تو اس کو ہم ای میل کہتے ہیں. بلاگنگ، انسٹنٹ میسیجنگ، chat rooms and social networks have become popular ways of communicating through the internet. ڈفرینٹ قسم کے پاپولر ویز ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے، وہ ان کے بارے میں بات کی گئی ہے. اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. That's all for today.